बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्क वीज़ा को प्रोटेक्टर करवाने का प्रोसीजर क्या है, इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, प्रोटेक्टर करवाना क्यों ज़रूरी है और प्रोटेक्टर में आने वाली जो नई अमेंडमेंट्स हैं, नया तरीक़ाकार और नई रिक्वायरमेंट जो इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से शामिल कर दी गई है वो कौन कौन सी हैं, ये सारी डिटेल वन बाय वन हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आपको प्रोटेक्टर करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। प्रोटेक्टर तकरीबन रिक्वायरमेंट 19-20 के फ़र्क के हिसाब से तमाम गल्फ कंट्री के लिए फ़र्क है, और अगर किसी यूरोपियन या अदर नेशनल के लिए आपको प्रोटेक्टर करवाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट में भी 19-20 का फ़र्क है। फर्दर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, हम आपको मर्ज करके सबकी डिटेल बता देंगे और सारे डॉक्यूमेंट एक साथ इकट्ठे ही आपसे डिस्कस करेंगे और आपके साथ इनकी पूरी डिटेल और लिस्ट बनाकर स्क्रीन के ऊपर भी शो कर देते हैं, ताकि आप लोगों को उसको सुनने में, समझने में और पढ़ने में आसानी हो। सारी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं प्रोटेक्टर की रिक्वायरमेंट का। आपके पास जो प्रोटेक्टर है, सबसे पहले उसका ओरिजिनल वीज़ा होना चाहिए जिस भी कंट्री का। अगर सऊदी अरेबिया का है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है बाकी कंट्रीज से। सऊदी अरेबिया का जो वीज़ा होता है वो आपकी एजेंसी जिसके पास वीज़ा आया होता है वो आपको करवा के देती है, लेकिन आपसे ही आपकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करवाती है और चीज़ें आपसे ले लेती है। उसमें आपके पास एक असिस्टेंट होता है, समझ ले जो उनका रैप होता है वो आपका असिस्टेंट होता है और आपका प्रोटेक्टर करवा के दे रहा होता है। जबकि दुबई, मस्कत, ओमान और बाकी नेशनल्स के लिए आपको खुद जाना पड़ता है और खुद लाइन में लग के सारा प्रोसीजर करना पड़ता है। स्पेशली आप लोगों के लिए ये वीडियो है ताकि इंडिविजुअल जाने वालों को किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। आपके पास आपका ओरिजिनल वीज़ा होना चाहिए, ओरिजिनल वीज़ा, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, तस्वीरें। इसके साथ आपके पास आपके किसी भी नॉमिनी, आपका जो ब्लड रिलेशन में वालिद, वालदा, बहन, भाई, बीवी, बच्चे, इनमें से किसी एक के शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। आपकी पर्सनल बैंक डिटेल, यानी कि आपका किसी भी पाकिस्तानी बैंक में अकाउंट होना लाजमी है। इसके साथ साथ आप एफिडेविट लेंगे कि आपने वीज़ा किस किस तरह से, और एक यानी कि 100 रुपये वाला स्टाम्प लें और ख़ाली वहाँ पे साथ लेके जाएं ताकि आपको वहाँ से ख़रीदना ना पड़े। वहाँ पे स्टाम्प पेपर वो जो प्रिंट करके देते हैं बहुत महंगा मिलता है, लिहाजा आप वो स्टाम्प पेपर अपने साथ लेके जाएं। सऊदी अरेबिया के लिए आजकल उन्होंने नई जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो तमाम मुल्कों के लिए भी है, यानी कहीं का भी अगर ड्राइविंग का वीज़ा है तो आपको मुतलका ड्राइवर का लाइसेंस होना लाजमी है। यानी बाइक राइडर का वीज़ा है तो बाइक राइडर का लाइसेंस, उसके बाद अगर कार ड्राइवर है तो कार ड्राइवर का लाइसेंस, बस ड्राइवर है तो बस ड्राइवर का, ट्रक है तो ट्रक ड्राइवर का। साथ सऊदी अरब जाने वालों के लिए एक नई शर्त है नेवटैक क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने तमाम वीज़ा ट्रेड के ऊपर नेवटैक लाजिम कर दिया गया है, मासवाए आमल मंजली और आमल तहमील व तंजील के तमाम के साथ नेवटैक लाजिम है। नेवटेक के बगैर आपका वीज़ा नहीं लगता और नेवटेक के बगैर आपका प्रोटेक्टर भी नहीं होगा। आपने नेवटेक करवाना है तो प्रोटेक्टर करवाना है तो नेवटेक का सर्टिफिकेट लाजमी वहाँ पे शो करना होगा, आपके डॉक्यूमेंट के साथ वो भी अटैच होगा। ये तो थी तमाम रिक्वायरमेंट। इसके साथ मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए, जैसे कतर के लिए वो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं, QVC आपका साथ लग जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जिसके पास भी है वो अपना साथ लेके जाए। साथ करैक्टर सर्टिफिकेट ये भी लाजमी है। करैक्टर सर्टिफिकेट जो इंडिविजुअल है उनके लिए लाजमी है, जो सऊदीया वाले हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट एज सच कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यूरोपियन नेशनल्स के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। ये तो डॉक्यूमेंटेशन थी जो हमने आपसे डिस्कस की। अगर फर्दर हम चलें स्टेप्स की तरफ, सबसे पहले आपने प्रोटेक्टर की जो फीस है 9,200 रुपया वो आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवानी है। उसका जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, नेशनल बैंक की वेबसाइट पे भी, ब्यूरो की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाता है, और जो लाहौर में जो ऑथराइज ब्रांचेज हैं उनमें वहाँ पर भी अवेलेबल होता है। 117G ब्लॉक मॉडल टाउन में नेशनल बैंक का जो बूथ है वहाँ पर भी अवेलेबल है। नॉर्मली लोग वहाँ पर ही अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं, वहाँ से वो स्लिप लेते हैं, फीस जमा करवाते हैं, उसकी 4 कॉपीज़ कार्बन कॉपीज़ आपके पास होती है।
اس کے بعد آپ کا نیکسٹ اسٹیپ میں ایک کاربن کاپی لے کے آپ نے انشورنس والے بوتھ وہاں پہ آلریڈی بنا ہوا ہے، انشورنس والے کے پاس جانا ہے، آپ نے وہ کاربن کاپی اس کو دینی ہے، اس سے اپنی اور ساتھ اس کو آپ نے نومینیشن دینی ہے اور ویزا دینا ہے۔ وہ آپ کی انشورنس بنا دے گا، جس وارث کو آپ کا والد والدہ یا بہن بھائی جس کو بھی آپ نے نومینیٹ کیا ہے، آپ کی انشورنس تیار ہو جائے گی، ساتھ ہی آپ کا آن لائن بریفنگ پیپر بھی تیار ہو جائے گا۔ آن لائن بریفنگ پیپر کے لیے کمرہ نمبر 5 میں یا ہال نمبر 5 کہہ لیں، وہاں پہ 3 سے 4 کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، آپریٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے پاس اپنی تمام چیزیں لے کے جانی ہیں، وہ آپ کا آن لائن بریفنگ پیپر تیار کر دے گا، ساتھ ہی آپ کے بایو میٹرک بھی کروا لے گا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کروانی ہے، چیکنگ کروانی ہے، چیکنگ کروانے کے بعد کمرہ نمبر 3 میں آپ کی ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ یہ کمرہ نمبر 2، 3، 5 یہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، ویری کر سکتا ہے سٹی ٹو سٹی، چونکہ یہ ہم لاہور بیسڈ ویڈیو بنا رہے ہیں تو لاہور کو ہی زیادہ فوکس کر کے اس کے روم نمبر ہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر آپ راول پنڈی میں ہیں تو آپ کو وہاں پہ ہو سکتا ہے روم نمبر جہاں پہ میں 5 کہہ رہا ہوں وہاں پہ 3 ہو، 3 کہہ رہا ہوں وہاں پہ 5 ہو، یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن پروسیجر یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے۔ تو کمرہ نمبر 3 میں آپ کے سارے ڈاکومنٹ جمع ہو جائیں گے اور آپ کو بریفنگ ہال میں بھیج دیا جائے گا، وہاں پہ آپ کو ایک مکمل گائیڈ لائن دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری پروٹیکٹر امیگریشن والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بریفنگ میں جو آپ بریفنگ خود دے رہے ہوتے ہیں نا، وہی آپ نے ہال میں اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر ویٹنگ ہال کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ اس بریفنگ کے ساتھ ساتھ ان کو فردر ایتھکس کی بھی بریفنگ دی جائے۔ پاکستانی عوام چونکہ باہر جانے والے میکسیمم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جس میں ان کو کافی زیادہ ایئرپورٹ کے اوپر اور ایئرپورٹ کے بعد آنے والے مسائل کے اوپر پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ امیگریشن کے ساتھ آپ کا بہت گہرا لنک ہوتا ہے، آپ کو امیگریشن مراحل کا تمام پتہ ہوتا ہے۔ ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ نہ صرف ان کو پاکستان کے اندر ہونے والی جو امیگریشن ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے، بلکہ سعودی عربیہ میں یا کسی بھی دوسری کنٹری میں جس میں وہ جا رہے ہیں، جس کے لیے وہ پروٹیکٹر کروانے آپ کے پاس آئے ہیں، وہاں کی امیگریشن مراحل کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا جائے تاکہ ان افراد کو مشکلات سے بچایا جا سکے۔ باہر کی بات تو ہم بہت دور کی ہے، پاکستانی ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان کو مختلف قسم کے امیگریشن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جس طرح پچھلے کافی دنوں سے سیالکوٹ اور فیصل آباد ایئرپورٹ کو اسپیشلی ہم ہائی لائٹ کریں تو سعودی عربیہ کے لیے اوکے ٹو بورڈ مانگ رہے تھے، اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سعودی عربیہ کے لیے اوکے ٹو بورڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ وہ مانگ رہے تھے۔ یہ چیزیں آپ کا بتانا فرض ہے، پروٹیکٹر وہ آپ سے کروا رہے ہیں، اس کے بارے میں پراپر گائیڈ لائن دینا آپ کا فرض ہے، کیونکہ پروٹیکٹر امیگریشن اور پروٹیکٹر یہ ایک ہی آئیڈینٹی کے اندر آتے ہیں، ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، دونوں آپس میں لنک ہے۔ پروٹیکٹر کا عملہ وہاں پہ تعینات ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، وہ ان کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، اگر ان کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو جو پروٹیکٹر کے انسپیکٹر ایئرپورٹ پر تعینات ہوتے ہیں ان کا ان کو نہ صرف نام بتایا جائے بلکہ ان تک رسائی کا طریقہ کار بھی بتایا جائے کہ آپ کو یہ کہاں پہ کس وقت ملے گا۔ اگر آپ کو امیگریشن میں کسی بھی مسئلے مسائل کا سامنا ہے تو آپ اس سے اس طرح سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ رہنمائی ہونی چاہیے، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے کچھ لوگوں کو صرف اسی وجہ سے آف لوڈ کیا گیا کہ ان کے پاس مکمل آگاہی نہیں تھی اور ان کے پاس اس چیز کی رہنمائی نہیں تھی۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو اس کے بارے میں بھی پراپر گائیڈ لائن دی جائے تاکہ ان کو آف لوڈ ہونے سے بچایا جا سکے، اور ان یوزول ریکوائرمنٹ جو وہاں کے مختلف ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہر وقت پروٹیکٹر نہیں ہوتے، جیسے سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، وہاں پہ ہر وقت پروٹیکٹر یا ان کا عملہ موجود نہیں ہوتا، اور وہاں پہ مختلف اور ادارے جیسے اے ایس ایف، ایف آئی اے، امیگریشن کا عملہ، ایئر لائن کا عملہ، یہ مختلف ادارے بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ بندوں سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ان کو ہر ادارہ اپنی مرضی سے ہی مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ورک ویزے والے ان پڑھ افراد ہوتے ہیں ان کو زیادہ تنگ کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پڑھے لکھے افراد کو۔ پڑھے لکھے افراد سے وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہماری یہ کمپلین کر دیں گے، ان پڑھ افراد کو ہر بندہ ملک میں تنگ کر رہا ہے، خواہ وہ یہ والے ادارے ہوں یا کوئی اور ادارہ ہو یا
ट्रैवल एजेंसीज वाले खुद हों, रिक्रूटमेंट एजेंसीज वाले हो, जो भी है वही बंदा इनको बेजा तंग कर रहा होता है। हम आगे अपने स्टेप की तरफ जाते हैं, देखते हैं इसके बाद हमने क्या करना है। ये हमारी सारी फीसेस जमा हो गई। 9,200 का जो फीस का ब्रेकडाउन है उसमें 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है प्रोटेक्टर की, 2,000 रुपया वेलफेयर फंड है, फिर इमिग्रेशन फीस है, फिर 2,500 रुपये इंश्योरेंस फीस है, और इसमें बीसी की फीस भी आती है। ये कुल मिला के 9,200 रुपया जो आपने वहाँ पे जमा करवाना होता है, और साथ 10 से 15 रुपए की एक स्टैंप होती है जो उसके ऊपर लगती है। वो ऑलरेडी इसके अंदर ही सारी फीसिस वगैरह में चली जाती है। जो सऊदी अरेबिया वाले होते हैं उनके ऊपर उनको वो लगी हुई एफएस से साथ लेके जाना चाहिए, और उनको ये भी गाइडलाइन देनी चाहिए कि यहाँ से जो ब्रीफिंग के बाद आपको पेज मिलेगी ये आपके पासपोर्ट के साथ अटैच होना चाहिए, ताकि इमिग्रेशन के वक्त वहाँ पे आपके काम आ सके। एक चीज़ हमने पहले भी स्किप कर दी थी, वो था एग्रीमेंट लेटर। ख़ास तौर पे कतर, मस्कत, ओमान, बहरीन के लिए एग्रीमेंट लेटर होना लाजमी है। अकद अमल के बगैर प्रोटेक्टर नहीं करते ये लोग, अकद अमल होना लाजमी है। तो ये तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने आपसे डिस्कस की। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट का हमने कहा था, वो वन बाय वन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और एग्रीमेंट लेटर कोशिश करें ना सिर्फ प्रोटेक्टर ऑफिस आपके पास हो, बल्कि एयरपोर्ट पर भी साथ लेके जाएं, ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। आपके वीज़ा प्रोसेस में जितने डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होते हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में हर वक्त होनी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में और मुख्तलिफ प्लेसेस पर जाके आपको वहाँ की एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी होती है, और उन एप्लीकेशंस की मदद, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप इजीली स्कैन डॉक्यूमेंट जो होंगे वो अटैच कर सकेंगे। फर्दर रहनुमाई के लिए किसी भी परेशानी का आपको प्रोटेक्टर ऑफिस में सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, हम आपके रिप्लाई देंगे और कोशिश करेंगे उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के एक मुकम्मल गाइडलाइन के साथ आपको आने वाले लोगों को रहनुमाई फराहम की जा सके। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।